Pendant la conférence des développeurs cette année à Mountain View, Google a présenté ses principales nouvelles technologies. La plus importante d'entre elles, selon l'analyse de mon collègue Nicolas Killian, lui la recherche Google, sera encore plus dotée d'IA. Un sujet qui nous accompagne depuis longtemps. L'automne dernier, Google avait introduit le mode AI après l'aperçu avec IA en Allemagne. Durante la conferenza degli sviluppatori quest'anno a Mountain View, Google ha presentato le sue più importanti novità tecnologiche. La più importante di queste, analizza il mio collega Nicolas Killian, la ricerca Google sarà ancora massa integrata con l'IA, un tema che ci segue già da lungo tempo. L'ultimo autunno Google aveva introdotto il modo AI in Germania dopo la panoramica con AI. During this year's developer conference in Mountain View, Google presented its most important technological innovations. Well, the most important one, as analyzed by my colleague Nicolas Killian, the Google search will be endowed with AI even more, a topic that we have been dealing with for a long time. In the previous autumn, Google introduced the AI mode after the overview with AI in Germany.